Malipayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ipadayon nato ang atong topiko mahitungod sa family devotions nga mao ni ang mopalig-on sa atong mga panimalay ilabi na niining panahon sa mga kalisdanan o panahon nga makuyaw. Niadtong milabay nga Miyerkules nagisgot kita sa importansya niini tungod kay ang ato karon nga mga panimalay na okupar sa mga ka-busy sa trabaho, sa negosyo, o kaha sa mga gadgets o guban pa nga pangitabo sa atong palibot. Apan yan ang tanan ay mo pagikalimot nga ang panimalay giisip nato nga mao'y unahon nga simbahan kun church o mao'y una nga eskwelahan kun school. Tungod kay diha sa panimalay kung naa ang mga nagatudlo sa pulong sa Ginoo, ilabi na ikaw nga ginikanan o ikaw nga amahan, mahimo kini nga in reality your home could be the first church as well as the first school. Kay diha ang balay nga lugar nga magpasalamat, magampo ug magtudlo sa pulong sa atong Ginoo. Karon mga kaigsuonan, ni ata sa pagdetalye ug unsa gyud ning family devotions. Ablihin ninyo palihog ninyo mga Biblia sa Psalm chapter 34 verse 3. O magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Dinhe sa maong salmo ni Haring David mga kaigsuonan, iyang gisulti ang pasalamat, pagdaig, maingon man ang pagsalig nganha sa Ginoo. Ang backgrounder ni ining Psalm chapter 34 niadtong panahon nga si Ahimelech sa Old Testament sab ni natabo nga siya ginapapahawa og mao ni ang salmo nga iyang gihimo. Siya nanawagan sa iyang panimalay nga ingon siya hiusahan nato nga pagadaygon ug ituboy ang ngalan sa atong Ginoo. Tonight, duha ka katuyuan na sab nganong maghimo ta og family devotion. Number 1, ang mauna niini, it is to worship the Lord together. Sa mga panahon sa kalisod ni Haring David, di siya malimot sa paghinumdum sa Dios. Mosab na angay nga magpabilin sa atong pangunahuna mga kaigsuonan nga sa mga panahon sa kalisod, sangpit sa Ginoo, sa panahon nga naa sa gabugana, ayaw pod paghikalimti ang atong Ginoo. Ug mao na ang ginabuhat ni Haring David. Dinhi mga kaigsuonan sa maong verse usab, pag-ingon niya diri together o hiusahan na nagpasabot ni gitigom ang panimalay. O bisan kinsa man nga naas panimalay kay usahay ang pamilya manggod, diha ra nato malimitahan father, mother, and then their children. Moingon ta mo na pamilya. Pero ang matuod nga panimalay, it includes anyone nga naa sulod sa panimalay. Gani sa panahon sa Old Testament, ang kadtong ingon nga household, as for me and my house, pag ingon niya ni Josue or ni Joshua, ang iyang pasabot niya na, iyang asawa, mga anak, kung naminyo naman iyang mga anak, ang iyang mga umagad, apil na. Ang mga sulugoon, apil na. So, anybody who is in the family is included in the household. O kana nga verse, sa verse 3, let us worship, let us praise the Lord together, ay pasabot ana, gihiusa nga ilang pagasimbahon ang atong Dios, si Hiyuba, unya tanan sila naa. Iyon ni unta ang makita nato nga ulagway sa kada pamilya. Nga dili mo yun una lang mo diha, musunod ra ko, pero ang ato ang pagtigom unya magbasa sa balaang kasulatan. Kung inyo usab nga masabtan, kining chapter 34 sa Book of Psalms, nagasulti sa ni sa epikto mahitungod sa mga katawhan sa Dios. Kung mapalig-on nato, mga kaigsunan, hinumdumin ninyo ni, kung mapalig-on nato ang atong kaugalingon nga masig kapamilya, mutabang sad ni og dala
ug pagdasig kun revival bisan sa atong kongregasyon. So if we will be able to unite our respective families, this will contribute or this will result to the revival in our churches. Kinahanglan nato na mao na nga hinumduman nato nga bisan og kada bulan pa ta may revival meeting, kung pakyas ang pamilya nato nga dunay revival, ang atong kongregasyon luya gihapon. So let us try to unite. Let us do something in order to unite our families, and it will result to a revived congregation. Lain nga verse nga makita nato sa balaang kasulatan mao ang Psalm 122 verse 1. Pag-ingon ni Haring David dinhi sa Psalm 34 nga together diha sa Psalm 122 nagaingon, let us go into the house of the Lord. Mga kaigsunan, ay ninyo pagikalimte. Wala siya nagapakig-istorya lang sa mga katawhan diya sa iyang gingharian, mga kasundaluhan, mga higala. Apan ang ingon niya, let us go into the house of the Lord, iyang ginaapil ang iyang pamilya. So the first purpose why we have these family devotions is to worship and praise the Lord together. Ang ikaduha para karong gabi family devotions to teach the Word of God. Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sabi ninyo mga kaigsunan, mo istorya ko as an educator The house, the home, should be the first classroom. Mao ni ang unang lawak din maitudlo ang atong balay mismo. Mahimong ang eskwelahan sa inyong anak dagko og facilities o gagmay ra og facilities, gamay og compound o dako og compound. But be sure that in your house, it must be the first classroom. Itudlo ang pulong sa Ginoo. Isip amahan karon mahinumduman nako ang gihimo sa akong amahan kaniadto nga iyang tigumon. Di man mi kada adlaw ginatigom sa among amahan, pero makahinumdum ko nga naay panahon kada semana iyaming tigumon, basahan sa Biblia, gawas anang pag-ampo og naas kan-anan kay kanunay gina. Pero tigumon mi niya nga una sa trabaho niya ng adlaw, og makatimaan ko og oras og hinumdum ko murag alas 7 na sa buntag, tigumon kami magbasa sa balaang kasulatan, unya iyang explain, dayon prayer, niya magbuwag-buwag na sa trabahoon niya ng maong adlaw. Ingana iyang ginahimo, and it has become a classroom. Actually, it was my first classroom. Kay kana nga maong panghitabo, wa pa man ko nag-eskwela ni adto. Naanak ko sa edad nga 5 kun 6, pero hinumduman nato nga nadto mga panahon nga dili pa gina-impose ug unsa gyud ng kindergarten, unsa gyud ng reading readiness, mao na nga wa pa ko sa eskwelahan. Pero naanak ko'y classroom dito sa among panimalay, kay ang akong amahan mihimo og ingon ni ana. Train up a child in the way he should go. Atong bansayon, tudluan ang mga anak sa angay niyang pagaadtuan ug sa gamay pa siya. Mas maayo na nga iyahan na nga sultian og tudluan nga daan kay mapantun pa ug mag-idaran na niya diha magsugod balikwaot awkward dili angay ba nga diha na og kanang dako na. Bininyo adunay usa ka matuod nga istorya gisugilon ni sa akong pastor kaniadto nga usa ka amahan miduaw didto sa bilangguan dito sa prisuhan sa iyang anak. Unya didto siya gitudloan nga anak, dili na ni maayo ni imong ginabuhat, mag-usab gyud ka sa imong kinabuhi. Kay karon niya imbis na kay kagawasan naa na kas bilangguan. Pero ang anak ko mitubag nga niingon siya nga, pa, mabali na ang sanga kung dako na unya bawgon.
Mo na gitubag sa anak. Sa labtunon mga kaigsuunan, nga kung ang sanga dako na unya imong baugon paubos, baugon pawala o ipataas nimo sa sukwahi nga iyang gitubuan, pwedeng mabali ni, mabanggi. Sabot mo ni ana no, kung nagsanga niya imong birahon, it could crack, mabanggi na antod mabali na. At the same time, the lesson is this, parallel kini nga leksyon. Kung ang bata tudluan, labi na gamay pa siya, pwede. Pwede na nga paingon nato nga ni. Maingon ta, ayaw diha, dirita mo paingon. Pwede. Pero og dako na siya, unya imo diha pa ka mo himog aksyon na musupak na gina, musukol na gina ang sanga, di na gyud na mutuo kung hain kay mabali na kung imong bawgon. Child training is very important. And your home, through the family devotion, could be the first classroom. Why family devotions? The second point nga atong tan-aw rong gabi is to teach the Word of God. 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Mao ni ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Sa gamay pa ikaw nga bata, ikaw nasayod na sa balaang kasulatan. O ang balaang kasulatan, adunay katakos sa paghimo kanimo nga manggialamon nganha sa kaluwasan. The scripture can enable you to be wise unto salvation. Mga kaigsuonan, daghang mga tao nga ginabaliwala ang pulong sa Ginoo. Muingon sila ay mas maayo pa kanilang sa mo akong imon, ipadaplin lang ng Biblia. Wa ko'y labot niya ng karaang libro. Wala na ko'y pakabanha niya ng Biblia. Apan mga kaigsuonan, paminawa o gi-apply ang kamatuoran. Ang balaang kasulatan adunay katakos sa paghimo kanimong manggialamon diha sa kaluwasan. Ang ipasabot niini, moapil kini sa pagtul-id sa hiwi nga binuhatan sa tao. Moapil nig tul-id sa hiwi nga binuhatan sa usa ka pamatan-on. Mutul-id kini sa hiwi nga binuhatan sa usa ka responsabling amahan. Daghan ang mamahimo nini. Mao na nga di nato baliwalaon aron nga dili na didto sa kulungan, di na didto sa piitan o prisuhan, didto pa mo may kung wa na nahimo kaniadto ang sanga nga dako na mabali kung imo siyang bawgon. Mao na nga mga kaigsuonan sa gamay pa. O kung di man mabali kay imo man gisulayan og baog, musukol na og dili na gyud siya mo pauyon. Train up a child in the way he should go. Diha sa atong family devotions, mamahimo kini nato. Mo-propose ko mga kaigsuonan, why not start a 15-minute family devotion? So good ka sa pagbasa? Imong hangyoon siya nga muhatag og mga pasalamat kamong tanan? Unya, sa pagbasa, tagai og explanation. Dunay daghan nato nga magamit mga kaigsuonan. Ing na lang ko kung kinahanglan ka. Karang ginatawag nato nga devotional material, page by page, kada adlaw usa lang kapanid. Imong pagbasahon, dili ka mahutdan og igtutudlo. Bisan og dili pa ni kada adlaw imong pagsugod sa family devotions. Gawas lang sa imong personal devotions. Kanunaya gyud igsuon. Kada adlaw himuan lang yun. Kaysa imong personal devotions, naa kay makuha, inigdala nimo sa family devotions, naa kay maitudlo nga na sa imong panimalay. Start a 15-minute family devotion. Unya, basa mo sa balaang kasulatan, naay mga pagpasalamat, nya pagkauman padunggon nimo nga ikaw nagaampo alang sa imong miyembro sa panimalay.
Kadugayan, tingali ang imon ang pagahimuon, mao ang pag-assign kanila sa ilang mga papel ug unsa ang ilang maitabang usab. But start a family devotions. Pwede kamo nga magsugod sa Book of Proverbs. Pwede usab kamo nga magsugod sa Book of Psalms kung inyong handom mo tudlo ug mo panton Proverbs. Pwede sa Book of Psalms kung inyong handom mao ang pagtuboy sa ngalan sa atong Ginoo. Bisan asas bala ang kasulatan, pero mao na yung akong mga suggestions. Kung gusto niyo makita ang pagka-Dios unya pagkahimong tao ni Ginoong Kristo, pwede sa Book of John. But read it, give an explanation, and then pray together. Family devotions, strengthening our families in these perilous times. Hinaut pa nga ma-apply nimo kini igsuon ug makita nimo ang pag-uswag sa imong panimalay. Ang paghatag sa Dios og panalangin kanang kalinaw, panagsinabtanay, maingon man pag-uswag. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and always shalom.